kumekubwa bampange mulu mambo kumekubwa Wasala TV #1 beto nyoso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV #1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore Wasala kangabango Wasala kangaba Wakoma kula Wasala TV Akone pa On t'a besoin de manger à boire l'ambo, t'as besoin avec émission beno, émission qui n'a que mon cœur, mon cinéma beno ni façon, Barti c'est besoin que signer, ni façon Barti c'est besoin que baka promotion évolution na raison avec toi matadi. Merci mingi na président d'homme na ligne ne peut pas mbote na Blanchard Cap Wasala, mbote na Caps Kapangala. Il y a Maman Bita Kisombe et puis un grand merci également à Valérie Wassibou de Matadi, sans oublier également Maman Wivine Nkiama, Maman Bébé Bondé, sans oublier Blaise Nteka Koudia Kubanza Matadi qui fini l'année, Papa na Bleira na Bleimi, et puis Sambote na Amoun Pangi, na Kumbu ya Pichu. Ngoma mongroso beto kena mosi ya ba icône vivant ya Kizunga beto na kata province ya Congo central yani remeka be kubulo to mo parcours nani et puis certainement na mamba kutubile ba diaspora to kuandi na kumbu ya Gilles Babia il faut ça ouais na kumbu Nzambia ngolo kele kwa ni mavimpi en tant que demeka to fila mama mais nous sommes dans le Nzambi. Maman, tu as fait condoléances? Oui, merci. Dans le Nzambi, il y a des Kamambote, Lutambote. Nzambi, nous devons faire ma vie, puis Nzambi, il y a des Sabetu. Ataba, Ngunia Bakele, Ngunia ya Bando qui a fait Pilungana, il y a Batu, Pinza, il y a Mouini, il y a Ulanda Ganange, Bakeso Silange, Baton, Tolo, Nami, Tonta, n'a pas problème. Samgwanen bokla nan plan mutumosula na putu allo nimeza ya Gilbert nimeza Gilles bien dans la plan na plan Nzambi kena ko intercaler bao ngena ko pia ngolo na beto na mutu neti musili bien sani ba mazafuna na putu bakifunda bao bak non ku kaka na putu ve mbeme tubilange bantu kena ba peve nkaka yimbi anike kaka ndoki ve ndoki na ya pibi ya mwini anike so silange kwa ba problème ngela kulanda kanange anke funda ngena ba cousin ba cousine na batuna ngeza bana na putu tina bangola tina ba Canada tina ba bwana mingi Amerique même ya Cameroun ya Afrique mais oui bikuto Chili bien ngeza Chili bien était à la plan na plan ngeke tubila ba sa basala nini samu ya sala nini samu ya porter nini et puis mambo bakena kutubila beno ulufuno kwani orenge bokila munge yuvula ngeke na bokila muna loma na nganzi na kingolo nioso mambo na mtuza ba verge na singa respect mu fo mbwana iti pongeme bukila mungeke mbuta kena problème na batu tona kubaku save ni mambo kena kuluta ametu ba mebokila no ba ku save nani na nganzo sisila ngibo mambo niketi muke beto zibula kwa ni dia kipo ya kukanga ma ya kivwandaka baba mbuta ke tubaka ba meteta didioko ba mekatula mwanze memwera metublange zibula diaki ngemona na kati kimi na pembe na ya jaune mukevu andana mambo na batu ve comme batu kevu andana mambo na munu me batu ngo peke sala bakima ve pot chaque jour bagena muna muna kulutamu kanga mungeka na nani ngekele kana general ya dizulu sa mungeke na mambo na mukevu andana mambo na batu ve me metu blange batu kena batotolo na ba ami na ba famille na ba nkundi na ba pangi anikezola kwani kan sosilange mambo ani bokila niketi mekwende ni États-Unis ani tublange mambo ayimbi samuera nkaka ngebe bokila ngeti ndila mfedipa ngemona kaka Gilles bien ke yimbi mais muna tublange effectivement ngemona mambo na batu ve ngeme ivula mu bien betu mekona nzila musique bage alors musique ngena kota na musique bubu ya ngere icône na matade na mambo metala musique pareil nini mesala que nge Jules Babia Boubouyaï sans orchestre, sans kima. Par contre, il faut que les Fouanda dans le quartier latin, Boubeng, mes cousins, mes soukana na matadi, les Fouanda dans l'orchestre qui va yimber na Gizunga na matadi, Boubeng, les Salara au Diakave. Qu'est-ce qui ne va pas na Jules Babia? Mais les autres art.
mais nigeti moi mwana kuyufula munge bonsko tu journaliste bete kutana ba place mingi ngi mona mu vetu mato bula dernièrement ngi bokula munge so sa émission mungo nte katuka bula na délicate OK mite bula te moi histoire ngi feti ya quartier la tenite non munge kuma vana ngi metu bula munu mu pia réponse batukela kulanda ngi professeur munge élève soane kwa ba réponse ba question kuyufula mu mpe munge kota muna mu ba quartier la te munge tina ki mama sive nionso ngi yufula mu même ya président Mospla ou même ya général même ya gouverneur ngi me yufula mu munge répondra au disul na ntoto ke soto kafe mutuka sa mukima keve mo aparta Tanzambi ba sala mukima na batuve ba me banda kula ya mutu blange muna mambo na mutuve me batuke landa na mu bakitsoloka banini kamfuako bana monaka nigena kuzinga kaka bazaba Nzambe te na baba ndoki na batantima yimi na batawatsoloka na munu Nzambe ke lekisa betuke la musabeto ya muna kutubilange mutu na tsoloka fani baka ba shikoti nani po msabie ya kikongo yakele fo bazaba vrai bana tadi matadi bokila bao baza ba vrai bana matadi ba vrai bana matadi fe yo tata beto voilà tuba mumga mumuluba fe me batunza bla mumuluba mungala mumanianga muke tata beto voilà tuba mbe panye muke tata beto voilà tuba nzo ya ika yena ya bangala ko bwela ila kitu dinzo ame bonso ya bangala tangu tso nsula mana kwizana bankundi beno kaka yo bambwa beka kwa ko basolele kuntatika nzo ya ika yena bangala ko donc na zo yebisa yo bango bakoma ko somelanga neti bambwa mais bayer mo bamono yo yango yilu kaka lion pona parcours à quartier latin na bandiko tangelo na beta na El Paris na beta na quartier latin na kenda na mpiri bakuba na kuta ba chaleur ya ndenge nanga en tout cas na budeko sa test masa na fachele nga fo sa test ba sotu na ngaza misi pardon mais zimbagana beto kota na Kikongo même na matadi mungu mezi na putu meno lempokela mu kota na Dingala mu bula na El Paris mu bula na quartier latin mu kwenda na mpiri bakuba mu bulaka na tambour le valwa yine vanda wani kutumpa bakamu ya orchestre mba bakwa orchestre quartier pour me voir na masina titi le valwa kuna bieka vanda kuna mekuiza ani kable bini bilele kima kwa ni fe ngemba ko mu bula na Victoria mera tege groupe na ba Victoria election ya groupe na batu kwenda na Puto groupe na batu kwenda na Puto mura tege kuna munu ba mesala ba mambo munyoso ya una bapangi ba kibokila ngunda père Mospla mekuiza na bambongo nana ba meba pa muntu nana ba metula bakena bokila nkana na badati na ngena bakumba yani fo bakanga yange ku ngunda entazo ko bossa na te ba obengo Gilles Lusolo yaya ko bossa na kombo na te poso ko bossa ni bakangyo kote wana la récupérate wana ba na Dingala bana tuba kuzimba na venge mezimba na kumu ba yebokila batwankaka mera teke trop mais n'y a jamais trop tard pour la TV ngimeza banzambi kana ngela batsilulwa ntulange ata bagena kukanga bansinga bang ya bankole to ya basheni ya masuwa mama yake zibuka na kumba Nzambi ya Disulu alo muziki mukeka na muziki mebula na quartier latin confiolo mi dege bien batu mtu wetu blamu oui mo monange na parcours tangi salate na quartier latin lutame ngeki moki teti kofi wa bulange ba comme fuki bula batu na ba comme ve ange zola batu mingi oui ana ngetu bana mingi mais ana ngeti ndana ba go nge zola bayilo omoni shauna zemba ona po ba no ba bokela mu bayilo parce que muko na kumbu na ndinga mingi ba tembre ya redi na Kinkester ya mu va imbila mingi na tambalo ana mitlo mu sala margona na nyito sala sumi bayilo sala nga baba boro no sala kana dimena ngai mona mu sala beno era ka bene peki sala ba koso mais kati ko yimbila en fait vinga ngena kona tuna kona mu futura fioti ngemetu bange vana El Paris Eleison quartier latin tambour le val tambour le val de temegona sala quartier latin internet na do a Congo OK bubu ya ito memona nye na Kinshasa ve mena matadi ba parcours yi na nge lutaka samu na nini ata orchestre mos nge vuanda nge bikana ne préférer nge vutuka na matadi samu na nini ba question nge gitoko mingi kubikana ke kwa ni mambo ve batu faso ba ketu bango ba ke kuka batu na Kinshasa na orchestre na Kinshasa ba kuka mutu ve ba katula batu ve bato yi katsaka mumu keteti mumu kwenda mumu na ba simplicité ya kuseka na ve ya kubutukila ngeng meza muku mikitisa ke ba faso mu mais batu ke ba bandi ba ke katula kan ve Paul meza kisalo neti mu bon travailleur ya do a Congo vient Nzambe na Putu pia témoignage na batu atani faso ba ke katula mu ve chez do a Congo mu vanda fu mu ve mu vanda neti fu mu ba mise tu mais mu vanda pia ba nanjima ba mambu tu metu ba biesko tetuana na do musique ya kobota mela atange kokota mutu na kwe ange pia biso ange katula nge et puis fanatique ke la fuema
soki Gilles Biabi ayembi te lelo boko répété te soki Biasco ayembi te lelo boko répété te mumko na banguya ya nkaka po mumko sala ba 70 ni fo soki kwendela na masange tata nzambi ngikele non mina on fait la question mbe yaki kwani kaka mais tu blange dernier matin musu mubela ka tangwa yinda mubela tangwa yinda mais ça va pas que bala usilange mbasu oui beto futula ba ninyo suna vetsa mengu matamu oui meto mazaba sange serimo sunge kuizange kutamu ya fana musadila munyimbo mosfla ya Ntimangolo Ntimangolo ya Ntimangolo kimangana yange vengezola kaka yakuma yange donge Ntimangolo ngemona mutu na kusala ngi mifonge bokilaka ni ya yo zantima plan ya yo tozolunge koma yo benmebula copy ya plan beno zone ongete ka wana yobila kuiza kuta munenze beto kabula mbongo mena kuta mbongo menguma ya ndambu ona yeba kite na cheke yangu likolana seke peti na ngabuki yangu yibi orge yana musume katulao azantima bange Ntima denge Ntimangolo dometu bilange bima nyoske na vivlomba keswa bien mso moski toko mambo mu mgezola yufula ba question nyonso beneso sabu bien me ba musasa munu panza mu ba succès nyonso na yake kaka mais avec que dia fait yevona dia fait ba pour tu succès vona dia fait na Gilles Babi non nge mutukela kutubula mu yake vanda dia fait musave wapi nge budisa nge monaka ove mais ya metu bilange mu bulana délicate mu bulaka na les copains mais kuza bulana na place ay awaya nge batulangi mumke fona na orchestre fe mbe bela bana mema satina ba mu formateur même muke dekela ba leader en kaka nge mona na mu bakatuka bakila leader ni nyere na beno ya una mu metubila nge batukwiza ba mayele mena ta mambo buri ba masakuma ba yinu amarka bangando bakezo mina mu benelenda sab mina mu ve mu nzo mina nge kala bubi nge fona kuizana inzo fe bubi nge mu matelemina mu nge tu apata kana meza bayani mos baza ebele bayana pale bangunzama kotanga ba idol yake kwandi na geive ngemona na vie mutu nyonso ke vwana na bamayele nani neti mugesi sepelaka même Koffi Olomide na utubila un bon compositeur un bon nom musical ya ba intelligence ataba una bakelanda kana bambuta ke te bakusa munyindinga ke imbila vena bandinga c'est vrai mule na ndima mais ke force gel mais sala nzila nani ke kulutu mais na ku composer na ba arrangement na ba intelligence musical na Congo en Afrique Koffi Olomide c'est un grand même Ido à Congo un grand compositeur fuma ba accompagnement na Congo c'est Do à Congo Dikowel papa na sta Ido ngazala mama yele na muvana yiba yamge bula batembre karakatu kungedo de bolingwe bukomi gonyo kolanga yinga sule Biasco les professeurs baye babanda ka bakomi kolukelanga ba pauvre chite plina boy anga kona linga kana ngayenzembe histoire ka babeni kokwa tunaki anga ninko sokoso ni belanga ati sinata na komo banga bangunya bajalu bakomo leka ebele bakomo zomelani nga mobula miyonzame agaga mbedo eza ba système ya quartier latin ya bado ya Congo na ya système ya quartier latin na bado ya Congo vous comprenez donc il a du soloba Laurent est mort dans la style ya do ya Congo moi qui vous faites de mes quiz ngenge metu bage angi fana ku imbe na Koffi Olomide na quartier latin et voilà ba timbre ya Ready Amis munu mutu vwanda kana njimbudulu muvana baka tembre remie limisive na musique na Congo beto nyonso kana batu zola témoigner na ki vérité na bosolo na kedika musique bandaka na tembre ya deuxième voix ya Emeneya na Congo ya mvimba meme na balubumbashi wapi baina meza banatama tenor vwanda fuma mingi ya vwandaka ya Papa Wemba ne orke badeba baba vwandaka bachina efonge bayaya beto bavwandaka ba evoloko ba papa ko tutolenda bokila bawo mais ina lancé ke mingi na ba jeune tenor a Papa Wemba tenor renyeke mingi ya Emeneya ba fumoto ya balenda zabao après Emeneya mekuza sa orchestre nani ba mebaka bastino ba Ready Amis bastino bakena kaka na tembre ya Emeneya nyonso na ke kaka chanchanga na Emeneya Ready mutu salamu a tembre nani mais tembre na yakatuka na partir ba deuxième luambo makiadi mumu salaba eforo amuna kotiango na ya mama lobaki mokolo sabato to bongi sabolingo bonie komiko beba ngai ko ya zule Biasco prof ba komiko zomela ngai bisumuni ngana zanyo ba ye babanda ko zomela ngai recite moko te
bazwa na mokili kasi bakolema na bango un jour nzambe akotika bango nzela te oyanga nazalaka ya bokasi te ya nzambe obani yozomelaka ngai nga mokulu yanga nie bayeba banda kozomela ngai batikanga ndekala intima mpati mama bwendisile wana batembre wana ya yango wana oyokaki ya redi ya miss mais tato bandi miziki to bandaki na ya mikole komyo mbeba nango mayema sekisanga na bolingo lelo bakoma kotelemela ngai masengaki ngai toyokana tosangana tozala lelo komoko nia mipesa na mokili ezali mabe na mipesaki nzoto nzokande monguni azolinga boma ngai sala monguni azomelaka ngai ngai azule biasko profa na bakalite oyo oza nango bakalite ndenge na yao bube na matadi mwa histoire ya matadi ngemeka to baparcours il paraît Koffi Olomide to bangi simba minkisi ngeme tina ngekumaki lau na kichasi moya batuki tuba ko benga pe memba grand nga bayaro tele bazana poto Wili Bokolo na tabeto Wili Bokolo ndeko nanga titotu na bela na liboma te mais na kola mingi mpe britala espete na kola kwa na Koffi Olomide nazo ya na question ya ngona na kola brital kulutu na ngai wana telemi kuna vraiment na minkondo mesamu kukolso kwa nvela mambo mubatu kotila mngwa nve pardon muna kuzimba na kote na dingala kulutu amumetele manguna meto masamu muge vraiment na minkondo bayinzo beto bandaka na bakamartim bataka beto minza sumba na minkondo wana bana bokila mboka sika donki bwala ya mpa mboka sika lele community komba quartier mboka nde ya sika mboka moko ya sika donc ya nouveau na bela liboma na nute na finanga na bela banere te même que tout muna bakindo ka mefuema mape kaka yake manisa pe kwani manisa kwani mambo musala bela banerve na kenda na kino na bela banerte via tuninga okomi déjà na kini zo ba elan na yebisi partout pardon muna ko kota mingi na dingala metu bilani partout me kota batu na ko sepela mu travail amuke bien mais ça ba ko banda ba miyimbu do metu ba muka ke composer ke muso mekala ba mise muso wanda composer ya mungu kaka vanda apprécier mais tu bilange Koffi abatuve o Koffi tubila munu musimba nkisi c'est vrai leader nyoso Koffi kwa nikaka venge katsaba iko na kote na ba orchestre nyemeka jibe meshanze ke system kalengezo kuiza na orchestre nan kuiza na grâce ange bamu matu bakumba grâce sam grâce mameza ya nzambe donc kuiza na bati yange na bima nge nyonso kuiza sadi la veille ya yandi kange sadi la même na de la forêt même na Koffi c'est vrai yalenda tinda mugamugwe muna lulendo kubaka ofe metu ba mumu ke simba munkisi ve puis abeto na manianga ke to masimba kwa ni fe kanengeza baka mosi bulaka na zaiko alme kwenda bina lengo samu na nini kisi na manianga ke to masimba ve c'est vrai alenda tinga mu belo yobi ko yeso mba bien pwena nvanda système kutinda mu ba vocal abina sana vocal wana ngana bandi kusaka babela kokwa yebisa kinga mokolo sabata ona ya na koyana ngana ntongo makasi na boyimpo kwa bilama biloko ezalaki nango yebele okoyisi yango lokola sanyambele nyonso koyebele linsianzala tela kuna peye pasuki mama nazobanga ngambo ekoyela pe ngai yazule biatko profwa ningeta ni belange abinanga ozosala ngo bieme wana te asala ngo bien wana est-ce que ngo na tinde ko sala ngo bafukalo na ngone sala ngo ba sexy wana est-ce que yoki mamuna lobi oyoki te yondi mikaka bango ba yoki yoka mamuna lobi abi ngo te sala ngo bafukalo wana na linga ngone sala ngo ba sexy nimekuwa mambo ametubilamu Musa ba vocal na ke vanda marga sexy ale na bandiko salela ngo atwatana mena sibaka bangona yazule biasko profa nazala ki kotambola nangana nzela nakutani na petite fille moko na tijipe ya mokuse alobi nangana tombola moke na moni nkwisi ya malobi lisusu yazili kwenda ngate sima ngate kitoko na basentima yepesi ba plaisir nakogang mame no ya loba
abina nga akati moni personne la linga ka omona ba foka no tinda kati kota la kata pale sule simple surfait mona ko banga note ne to ko banga okanta to o da yena nga te o kota sur la vara piscine azo dimna ko kota kunti ko telo la vena yo o la ti eloko ngona tete président o la tonga na pale was ko vona ajini trop jeune hein je veux tout là on a connu la comme papa na sali kana ba âge mais tout bien jeune la bateau non t'es ok les gars amia c'est comme ko tabie boya ngana linga mais tu vas play jeune que mutu na par exemple là tu mou photo mu ya 12 ans mo ko mu voir tes jeune mais ne muke jeune non te ngala talanga jeune nge mukela ngona tula mutata mbimba kangezo sabila mutata mubanda bubia muno ko tubila nge muke te jeune na zapenza ngume tala na telema na telemi na zangume na ningisaka bien na bushaka nzoto tout na zali komona ngapo na za garte komba nini partout na za koyemba na so yemba gra ruku soit dona balola bien ale sinda kutologe dona za penza na ndenge nionso na za perte na kiwa Gilbert bien. Ouais, na saka chef. Mais tu bien. Boubien na matadi. Parce que tu bon non Gilbert bien. Pour ça on a fait du kouloutou. Mais tu bon non Gilbert bien. A même manisana ni kutu. Na ba leader de matadi. Ni leader mo se fait ndima, mo se diminer ba leader. Ça du comportement. Muka dimneke ba leader ve même mamba ngome banda tubilange yaona muka ba leader mingi mugezola ba tonka kena komona ni neti danger mingi fe oriena ko fande mingi na comprendre kan kena ba timbre ya fumoto de fao roi matadi ba leader nyoso ni nani muka dimine hein ngeme landa ngena stela moi relation bien ngeme landa zele zozo an kena ba timbre nani ya bambuta beto kitsasa an nge yimbilaka bien ngeme landa asumani il y a ipangi avec un zanza il y a déclarant ange yimbilaka bien zena kauchi kumbu na vatina mu bon chanteur ange na batembre mutu bilaka ni foni siyama mingi na tembre ya grand-père Bosi Bosiana couleur na mwera ya gedo ya mu mekuwa mutu mingi ya kota mu batembre ange bimisaka mingi ba couleur ya Bosi Bosiana et puis ya ke vanda propre foni kangama na yao peti abeto angake bimisaka ya tembre ina ya ngena stela moi kuna vem na kondo tama mema ni saka nani petit na biso yani ke bulaba muza Thomas anike bulaba kumbuka na Polo kana Thomas kana nani anike bulaba ba tembre ya vie ya mebika nandi na kisasa tembre ina mutu salabula kwa nyave yani meza tembre ngo mbonge mekuisa na ba leader nani na mudimineke mwe dimineke batu fe stela moi Joef, petit mobeto, ben goutene boulan Joef, Koumnan Blanchard. Joef Blanchard. Blanchard Koumnan, c'était un courage au petit palais. Nyemba ko petit palais, bete vanda beto bien, bete ngoma beto bien, minatama vanda mo mvumbi akuba. Nyena nyemekuwa muku yufula diafe. Mais beto meswani ke beto. Mvumbi akuba nyezo tuba. Mvumbi akuba ngeza bave, mvumbi akuba mutu bage bula mingi. Kibana bula wani? Nyemekuwa mvumbi akuba na Giyombe donc. Nge uyika kwa kumvumbi akuba. Donc mutu bage bula mingi bosiane bula menona ata ba mise multiplier ba mingi matatu mbe bage baga kuba. Merci. Qu'est-ce qui a fait que Boubé musique matadi yebika na rappel statique ke bonga rave ke kwa na toi la vie. Musique kana ko bonga ve betela ba prêtre ko sekana ve. Muna ko saluer le président Dombro Singa en passant parce que angena ko sunga jeunesse na ba quartier na ba tuke bula banzango na ba musicien na batuke kubuaka na kana bazula batono kana bazula ni bima donc catégorie nyonso yanke na meka kusungao vebe to budisa nva sa kwanya na kusaniti ko lemba fioti me betuke landa kana kan po bete vreba na pale na stela mwa ngena uyivola munu muna stela mwa matadi bimi na foba ko tsenge batu nyonso megumaka ka stela kaka pire nan stela pira mauvaise stela pangia mu maba ubika beto na yandi yani kutera ngaka ndike kumanera ka kutatukila mwe muna kentola mefuema ina pangi bete vwandaka na yandi tangu nyonso me ba mambo ke vonda kwa ngeka tsemi ba panga na panga ba kana ve mbe muna dina sele bete ba kana kwa bete landa na beto pe yanganzi ngimo beto mefuema sana me bete ka toujours na ligne hermo somela msani ya boniko ko milali sabo abia ska fere za tekeba tika elokwana donc ba nyonso ba misa matadi ba ke ba pangi na bana beto mesala na bana kena kuiza bubiai kima kena kusala yimbi nyenye na kude batu ankaka mutu mosipla bambuta tuba sukula mwana yimbo meso ngete atikange muke dimineke ba uve mutu meza ngeme contribuer ke ba 1 plus almelu tela matadi alme kumina nge marka nge mbanda or que j'ai compris que an kuvana sosa
beno sala polémique pour ni monter mais plus na vena ba sensina beto sala kana ki musique ina mekuma ngena ku toucher ba vie privée ya mutu. Merci pour la parole mboto sa vie privée ya mutu ngenge me voita chini bien na body ya bien est-ce que mamba body am funa tu bilange na chi mutu bilange niketi mu ngele nana ngoto ma imbila mingi vene mona vene ke kakamna na dilaka Bébé tu mingi na baba chanteur ba di kukuma betela ba journaliste ba di kukuma banka ba journaliste banka pa ngena journaliste va animateur kwa nyakini yana ngeke kansa ngeke journaliste ange baka mwa batu nani journaliste net ngeke na kusosa batu tu ngeme sala mwa fro yange ko na bokila mutu mosplay one make atuka kana na bene orke anfuanana na simu na masibidi kuna ba bipuka fana bimela ka kota izebe ngena funa o emesimba matali mitlumba na metu bilange yange na kutula mekubwa baka mutu kila mbongo ali bimisa munu beto bula bima pa mona ke ni sorta chaleur natia ke muke kaka ba plan o kaka na so ibisa yo bima ka ngena kuso dingala ve muna kuyimbila o ata ba chena bubya ba ke yimbila o fe ngeka yimbila bien style nge ngimo se fondeke ya c'est comment mais metu bilange style mo se fondeke ya o ve musique tout ça prend dans le monde tout ça prend beto vanda ba simplicité ko vanda orgueil ve mutunyo so même ni butuka na don mon supply mais faut batinda betena beau frère mon supply anu vanda nandi réparateur ya kulongoka na palais baka bantuto antoma tout pas de bantuto tuma côté seulement bama baya amesala bima nani amesimba mais fonge zaba ya ou bien que fani ko na kutaka mutani ko na baka kaka lire nyonso ya do neti bankaka batata mvimba bana kulongela musique beto butuka na bandaki mwana fioti mais fonge mwana ka muntu fo banda pi yange baligné ya una muketonga batu ve muke ina ba ove sampe ba français tubaka en forçant on vient forgeron ba epeke na forcer na kitata mvimba kina kusimba mais bika kuma lulendo neti ngimekanga matani ngemeluta batu ba mingi ngeme tula muna bana ke ba fimbwa kuba ya musique betela kunwana na bakome ve muna kutulanga ba mambo na nyoso ya bakome ve ngeme tula ba muna bao farafa bafan ba ye même azana gwana zo bisa yo ngaki gwaka ya nzambe na ko sala plein danger mais tu blange muke sala plein ya ko seka na ve poki salu foko kuzaba tetao anekuza yimbili lange neti mutu beno ko tsala kati atono tolo koko lobaki biloko ngolio so babongisaki est-ce que yebinga bien na kanga matadi mususu lumana kuyimbilaka nini ina miyanga komisangai darangululu sabanga bayemba bongote milia mama sedi comme nyokolonga ngako ya sule biasko ekela muyanzambe kazala kana likambo ya moto tena lingaka moto nyonso boni kulanga inga mubula miyanzambe na kosanza mutime lukantime samana babu kozomelanga babu manga yinga ileke adwa Kongo yeyi nazalaka na likamba mototi soki likambo ezali yaka tofanda tobungisa tosengana bolimbisi lokola bakoko basengaka makoma tatu ngamanga nzambe asadina nae to nazalaka na problème na bango bengaka pe ba journaliste mosusu opesa bango tactique DG ya boulot na yo polo bi okozasu na mokilité ke na yo evre kende pamba te ba mosike na kusala yimbi bake kuza baki salo na kutonga mudiako est-ce que yebi ke orchestre na biso tuna ganga tana uti Kinshasa ezalaka orchestre moko tuna petiona tozaka na ba F orchestre moko OK tozalaka orchestre moko nga leader batutu ba yebi oyebi yango na minkondo orchestre ezalaka moko nga leader koto F koto Fidjo koto na makola koto na mutu ngana inaka je asaki na dei butu mobimba na peba uski bazo da ba na palais barwa matagi je te salue en passant merci pour na obola kisaki ba na palais ta merada yaki na peba uski bazo baye tozala bango ti ba 5 elele vous comprenez toyina na gate toyina na pora ba guerre musique mais ko yebisa mutu te kono kosim no mabe po mungu ezolamba kesim kosim ve Willy Standard akotinda kosim yaro tele lubogolo vrai fou mo mpoto akotinda kosim mungu ezola ba relax mutu ayebela ngabe genden lubogolo go de livre munga ngolo vrai chéri mungu ezola ba relax body kaka omonene na la tele na pour même bien habillé ensemble mais na pour tout ba matalanye les musiciens ngeme évoluer na gizunga matadi ngeme durer bana surtout bana kana ko évoluer muke ya moyo ya mais tu ba kasi ngena ko évoluer ku compliquer même oh mu compliquer ni faut wendo kufana kitata mvimba me baka grâce ya kabla le père hein quelle la terre de nos ancêtres hein ya vanda de pafio un calme ça kumuna nzambi amekuma pele ba camion na bima ba ya ndengo na te
Taboulé, Tiata Mvimbala, Kuma ministre, Toba Tula Nata ministre, na gouvernement Bet. Même Bika musique fait. Avant na Yimbla de Mona. Mouka Wandaka musicien. Moi, Bika Kelevé. N'y a musicien, Manga Bika Kelevé. Boubena Matadi, n'y a pas de glisse à représenter Matadi. À part Bentabataso Benugé Sala, est-ce que vraiment Bakunga Kel? Negati muke nzambi sakumunangesa muna emission ngeyayi ya mbota ngolo tro beto femenwanisa mambo ba emission batuso la bibaka baka ya moneti bakento bubi ankaba na voita bilata lata ngezo landa kama mbunyo ngenge mbuta tala robe fioti mitanga nyeso nganda ngena kutula kimbuta ngena valer ve bilata lata beto deba miseme kuma bibaka baka ya banda kana kitsasa batu wema na yimbila babima bika pepe kale na mawemba nabo ya mekota tilo ba province na Lumbashiki kwako mumga zola muyafe mumga zola muyafe muga yimbilaga samu munu muke muna kuiza mumga diriger na fanatique mambo ngina kutubila muya ngange tuba veme bodi lange leader le na mutsa teti na fanatique oh non non ke pendant que terminer ba fanatique rien fanatique lenda muanga ngena podium fanatique bakimi kitsaka kana yani musenga kuti inwe ngevenge zotu badia ipare ke ya Zimba na ke non il paraît que un bon musicien va avoir une interprétation justement na interprétation mingi veni ba bokla interprétation kana ngeme ko na sala test ba ke ifulange ya oyena orchestre niketi mogi mekuzana na orchestre niketi moti ni muhimu ngeza ba mimba niketi ke mingi mama telezi ayakina tonga makasi bapesa ye biloko ndia kolobi alia kitemo kolomo bimba yo kama wa mesikona netu ba muyimbo na musa mufe alabake tubilange sala muyimbo nge mos bayebokilaka interpréter kima ina nge mos alengeke sala interprétation neti kimi na nge mos kwanga ya vana batuke bakusave bimina pe baketinda betu yake ve kwa musu bana ku forcenge or que po mutu zaba sala solo vocal fani bulate bima ya yani mos partira kuna ngeba na sala mesira solo vocal kuna penge keza ku composer le muyimbo ko ya inda meme kuma ya inda meme kuma dia solo vocal ve kuma muyimbo ko interpréter mutu c'est bon nge mos kina to ba interpréter funge baka niketi façon nge vanda mbeba tukela nenda bima nani meme kuma nani chroniqueur journaliste mais mumge bima mona modèle ya niketi moke mge solaka ni mingi très bien nge salaka bien mufolanda na ba mambo na façon nani na kuvuata na ba tsuki na ba façon nge tula ba look faut y avoir la peu preneti yani ngela ku interpréter muimbo pepe kale mais ngela ko interpréter nge ya bien fait ya ke bien fait na moni lokolondo to ke masueti kili bongo na tuni epa ya bande ko bangai ba yebisingai to tikiki ni male bo na tombola loboko ngana luka ya no ya moye ngana pesa mwasi na bana mbote kini na tiki mandaka na ko kende kotala baboti na tika mwatangwa kala na kili libende ngamakona ngamotima munana oyo ya bakuba donc j'ai interprété munzemba batu à peu près bisoto konana bino sena kopo à la santé mowendi seki moko mobembo ya bakuba mona kini yozala nini tongo koya bolingo etumbu est-ce qu'il y a ba yimbo chérie ba interpréter à peu près ndengwana audio na ye nango penza te parce que nazaki na pressé ya kobonga na ya na émission na yo ba chana nga moko tuni eza ebele tro na ba chaneti o eza lead ni sitwale yo kali sitwale na ngai yezala kizano memoko akomaki na mbota ya ndikwela yalukaki mosungi yakozala naye lukaluka zwa kitema kanisi yeyelie ebongi natinda mokanda epa ya papa na mama na mboka balukelanga mosungi nasukisa ngwana na kerefre baninga mboyo kanisi twale nanga tala moto na loko lokola likasa na fulu mamiyimbo ensemble to bakao qu'est-ce qu'on doit faire bon ngeti bila muya outro ba clip peut-être TV bete na forcer beto sala na audio ya me kuma déjà na audio
il na beto lenda sala kwa ni même clip ya grave V to me kuzanange ba ko yede biso na ba canal ngé beto me sala neti playback mais malamu c'est na kuluta neti un peu neti mixage quoi ya me banda monika kwa nteplina après bete natama bambuta pe vanda ba me sala kwa nteplina après ba ngona sala ya me kuma sala ba fumoto kofi ya kitoko ina ya bien donc ba miyimbu kele me ba tu faut tisunga beto concert beto ke bulaka beto mo CV ngeme pia munu 200,000 ngena kupia munu $100 ba ikotaka na studio v $100 wana kana nge futa na muntu mulenda bula cop na muta studio alme ba 50 et boss ba transport na ba tu ngenge bokula betela bokula ba petit yake na kuyimbila bien na ba mise ya beto mos bete ba na futa ba transport bete kudia ka beto vana na ba grand orchestre beto muna sala beto me kota studio bagela mandunda susu po bagela mama dia kilove madi na ke kanga ndinga avec zibula ndinga mais agit demande ke mbongo musique ça demande l'argent mais rabe na kusola beto muto force mbe yangi na mona kitsasa na luta beto même moi na muto butuka na fasona na kwenani mais père mos plage na mbongo na quartier ngena ko yedegen beto lo matari bage kanga ntima mutu me katwana na kitsasa même ngela niveau yitsi na ba malata kwana na kubula ona kundimani ko supporter ana bogela orchestre mo moske supporter si musicien na hotel songolo mgetu là-bas mais ya ba mos awa ngena zola kipe ba ovi bandati ko kipe nzonge mos futi kipe na nganda inzonge na kufuata satu batu kangena bibanga na balabala onge patron ngeke na mbongo mingi ni ba peva imbia marga plaiko très bien tu vois parce qu'on a chuka émission tu on a clôturé vraiment ensemble nous ba bien pesa mbote na nek merci plein de vanda base de makambu présidente Yolande Maman Christine Mbiavanga, mais ça monte na Gisèle Quinta, Clarette Quinta, sans oublier également Gianni de Londres, patron ya Poto, et puis Amigo Otieni Tabwanda, Bambo Tangi Yawina, et puis Amigo Tieni Tabwanda, Colo Weston, mais ça sans oublier Victoria Kwangu Lusala, joyeux anniversaire à toi. Moi, on a vu Nabiso vieux Kacha. Et vous sans oublier Cyprien Kacha, président d'homme. Toi, on a ça l'appelle bien Bochal Maboko. Bino tout bolingaranga. Donc, bino tout bolingaranga. Numéro contact comme ni 085 28 83 201 085 28 83 201 085 28 83 201 085 28 83 201 mais c'est pour la émission mingi muke ina ka ba leader ve mais yimbi abaya kutuba batuba babi kamambo babu na bapewa misenve babu ateka bakwanga bana stade Lumumba buna bana bokuna na stade Lumumba na tama ngeme kuma musicien ngeme zibuka meso betume na sangana na bralima bete nyonso 30 leader ngezo kuma netinge monseke pekte beno suwane ba comportement nge Piele Thomas Za André Chanze Bizaleli Miki Tisabika ba urge ya pamba ngesa la po bubeka la bazo sélectionner beto bato mayele bakeso saka ka fosongo lo vuanda po meza mayele ke kuna bete kundiba mayele mukezo la peka ve mundu tamayele fo pia ndamu na baninga poto sala kima beto mo alors je vais chaîne beto Wasala TV merci ça mon chaîne beto ina merci ça mon ayabil mesala ça mon amour merci pour l'émission et que nous jeudi na TV matata batu nyonso gena mputu bambota bau nkosi kibota kasi ya kento ya Victorine Lubokolo, ya Roatele Lubokolo, Willy Standard Lubokolo, Shodi Anderson Lubokolo, ya Siama Papa na Gelor Lubokolo, Gaden Kanka ki tio ko mundo ngolo, Sherina nga motema donc Gaden Lubokolo, ba mbota batu tugena na famille Lubokolo ya bantekolo ya bana, ya bambuta na ba kiviba nani bakumbuke mingi tobelo lemvo kila munu, papi ba kuna Rwanda, tika ba esprit wana, fungama avant. Donc beto fungama beto nyonso beto kwanda bomosi, ba masala nga na ngola. Boluka na zone ngana fungo la fesse ngayo Gilles bien nazaka toujours en forme na beta bandule na kochango na eloko ya journaliste na biso azo cartonner na kati ya matadi bete tout le na chaîne mola kusaba effort bete mekuzana nani muna kota studio musala théâtre 6 beta tu ya rapide sambeto kotsa kuna tete ata audio ya pamba to beto saba baba ba playback mais ben on peut bien nous soutenir numéro ya una metinga nimeza beno kutuba numéro 085 28 83 201 085 28 83 201 085 28 83 201 en tout cas
beno sunga beto beto pe beto sunga beno beto bete yimbila beto consoler mitima beto pia batu piese donc problème qui est le quoi niveau maintenant mingi na bika ngenge resa la moi qui ma sangi meto ba danse kele mam nesto ya kele animation pe de kele tu me comment cette émission beno bika na ngemba ya mfumu nzambi na ba inzo beno merci na Fatak El Mysterie pepe sangi ba mbote merci na présence un grand merci également na président Bodi se rata jamais na pesa mbote na Kembolé le kinkela papa na Meliana également na Yves Makambu bambote beno ya Wina et Idriss Kimfumu le petit-fils de son grand-père tu vois comment na chuka ça na glumba bubu et puis on a beno glumba qui na kuza mais bikayandi anisala yena qui est capable de usala comme danse et puis beto écouter na beno na bilumbu qui na kuza sans oublier Jack Maye Koduki pesa ngi bambote na France Pichu ngoma mongroso ba evre ya uya nyamuno babola mputu munu Gilles Biabia kumba mouve ande polo aussi moni petelo non kumba munu Gilbert vrai kumbu bapia munu Zili Biabia sulu do sulu penza la moni fe sulu biasko ngao toujours en forme na nyonso di boko kena kuninga na maboko kena kutukuka nzuku tukele ya bien de la robeta moi crochet na so français na so bina pe ara kambie kanga choso kangi la bwabo choso ale kangu la bwasi tsengo fumu na tsen tsengo ale katola disine kaku nangu na biao donazala nga vrai mikolo to na système anti-mangolo plein ça nango ya yote ki megwa nyangeve nyana so ya kuma ngenge anti-mangolo ya wana bokila anti-mangolo ya anti-mangolo kutu timangolo ya parental matala mambu timangolo ya bana putuluta la mambu timangolo ya bana fikiluta la mambu timangolo mambo mekubwa bampanga mulu mambo mekubwa Wasala TV number 1 beto nyoso beto landa Wasala TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV number 1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore Wasala kangabango Wasala kangaba Wakoma kola Wasala TV Eko zwa yo akone pa